हेलो किड्स कैसे हो आप सब। तो किड्स आज हम इस वीडियो में सीखेंगे 1 से लेकर 10 तक नंबर्स और ये हमारे मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट साइन। तो किड्स ये है हमारे कलर। चलो कलर्स के नाम जान लेते हैं। सबसे पहले रेड कलर, ऑरेंज कलर, पर्पल कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, स्काई ब्लू कलर और ये है किड्स पिंक, लाइट पिंक कलर और ये है पिंक कलर। तो किड्स ये वीडियो एंड तक देखना। ये सारे नंबर्स और साइन याद नहीं होंगे, आप एंड तक देखना इसको। तो किड्स तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 ये है किड्स प्लस साइन। माइनस साइन। 'मल्टीप्लाई साइन। 'परसेंटेज साइन। 'डिवाइड साइन। 6 7 8 9 10 रेड कलर। 1 स्काई ब्लू कलर। 2 पिंक कलर। 3 येलो कलर। 4 पर्पल कलर। 5 ग्रीन कलर। 'प्लस साइन रेड कलर। माइनस साइन स्काई ब्लू कलर। 'मल्टीप्लाई साइन येलो कलर।
परसेंटेज साइन, लाइट पिंक कलर, डिवाइड साइन, ऑरेंज कलर, नंबर 6 पिंक कलर, नंबर 7 ग्रीन कलर, नंबर 8 रेड कलर, नंबर 9 स्काई ब्लू कलर, नंबर 10। तो किड्स हमने इस वीडियो में क्या सीखा? 1 2 3 4 5 और ये मैथ के इंपॉर्टेंट साइन, प्लस साइन, माइनस साइन, मल्टीप्लाई साइन, परसेंटेज साइन, डिवाइड साइन, 6 7 8 9 10। तो किड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्यारा सा लाइक और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय किड्स।